Okay, tadi sudah explain what is the growth. Now saya nak explain pula. Growth ini can actually be explained in the form of curve. Kita boleh explain the growth in the form of curve. So mari kita tengok, let's see the types of the growth curve. Okay, jangan confuse dengan the last part of the lecture. Okay, this one adalah the types of the growth curve. Ada dua yang utama yang kita akan belajar. The first one adalah absolute growth curve. Dan yang kedua adalah absolute growth rate curve. Kalau kita kata rate, dia akan melibatkan time lah. Dia akan melibatkan masa. Tetapi kalau absolute growth curve ini, dia tidak melibatkan time. So yang this one, dia akan melibatkan time. So bila dia melibatkan time, dia akan bentuk dia bell shape. Manakala kalau absolute growth curve dia tidak melibatkan time, dia akan membentuk S lah. Dia akan bentuk sigmoid. So itu adalah perbezaan yang utama. In term of the shape, untuk absolute growth curve, bentuk dia adalah S. Manakala untuk absolute growth rate curve, dia akan bentuk bell shape, bentuk loceng. Right? So apa itu absolute growth curve? Dia adalah basic of the most growth curve of organism and a population. Dia adalah basic bagi setiap individu ataupun dalam satu populasi itu akan menunjukkan sigmoid shape, the S shape. Yang di sini akan belajar dengan lebih lanjut dalam population ecology pada tahun depan. Cuma yang kita nak introduce saja. Alright, then especially kalau absolute growth curve ini kita boleh actually, it can be represent the individual organism, especially the one that is large size multicellular plant organism. Dan yang paling penting, dia juga adalah the reflex. As I said, dia akan reflect population. Population of what? Dia akan reflect population of microorganisms. Contohnya bakteria ataupun yeast. Kalau soalan dia tanya mengenai what is the absolute growth curve bagi what is the shape for the growth curve for bacteria ataupun yeast, jawapannya adalah sigmoid shape ataupun S shape. Sebab apa dia akan, this growth curve ini dia akan represent the population of the bacteria and yeast. Alright, so untuk sigmoid growth curve, as I said, it can be divided into dua, sama ada untuk individual organism, contohnya in the form of high mass volume, ataupun dia juga boleh, kita boleh represent the population, yang di mana this one adalah akan represent the number of organisms. Dan especially untuk bacteria and yeast, it can be explained by the sigmoid absolute growth curve, the S shape curve itu. Yang this one yang kita akan nak discuss dengan lebih lanjut lah. Okay, this one adalah absolute growth curve. So, dalam S graph ni, dalam absolute growth curve ini, dia ada fasa-fasa tertentu. Contohnya this one, dia ada fasa awal-awal, dia ada fasa this one grow, and dia ada this exponential, and dia akan ada this lag. So dia ada fasa-fasa dia tersendiri. Dia tidaklah macam fasa A ni, dia tak sama dengan C. A ini berbeza dengan C. B ini tak sama dengan yang D. Dia berbeza. So apakah fasa-fasa dia? Inilah yang si Abang Wonko yang handsome ni ditanya, what are the phases in absolute growth curve? Ini yang kita nak discuss. This one memang akan keluar dalam exam lah. Untuk absolute growth curve akan ada 4 fasa. Yang pertama, the first one adalah yang paling slow tu, ini kita panggil lag phase. Okay, this one adalah lag phase. This one adalah log phase. Log phase tu yang zrap, yang macam meningkat sangat tinggi tu. Kemudian dia akan ada di decelerating phase, di mana dia start to slow down. Dan akan ada di stationary phase, di mana dia dah tak ada pun growth. Dan eventually you kena faham this one adalah growth parameter. Let's say the number of population, the number of individual over time. Okay, macam saya cakap tadi, kalau dia melibatkan time, dia akan bell shape. Apa yang melibatkan time? Dia still akan melibatkan time. Cuma yang melibatkan time itu adalah di sini. This parameter ini dia tidak bahagi dengan masa. So bentuk dia as phase. But then kalau dia bahagi dengan masa, dia akan bentuk, dia akan become bell shape. Tetapi in this case, dia tidak bahagi dengan masa. So this one dia akan become sigmoid shape. So you kena faham satu je, absolute growth curve. Kalau tak ada rate, bentuknya akan S. So ini yang kita nak explain dalam in this part of our lecture. What are the phases? What is actually happening in the different phases of absolute growth curve? Started off with lag phase, and then log phase, decelerating phase, and stationary phase. Okay, and this is commonly shown in a bacterial colony. You bayangkan, sekarang ni situasinya adalah kita ambil bakteria itu, kita letak dia dalam petri dish. You ingat tak chapter 8, kita letak dalam petri dish, and then di petri dish tadi akan ada nutrient, akan ada nutrient, dan akan ada ruang, we gonna have space, okay, and then akan ada ni lah nutrient and spaces tu yang utama. Now kita ambil the bacteria tu, kita ambil sikit, kita letak dekat sini, kita semiakan dia.
Okay, kita akan letak kat sini. And you boleh nampak awal-awal tu bakteria tu memang tidak akan grow lah kerana dia nak start to adapt. And inilah yang berlaku pada lag phase. Pada awal-awal phase ni, pada phase yang utama, you boleh nampak over the time, semakin bertambah masa, dia punya growth parameter itu sangat-sangat kecil. Okay, dia punya, you boleh nampak sini, sangat-sangat kecil dia punya magnitude for the growth parameter. Dia grow sangat-sangat slow, sangat-sangat slow lah. Pada ketika ini, kenapa the number of individual is very low ataupun the growth rate is very low disebabkan apa? The organism dia baru nak adapt. Okay, dia nak adapt pada new environment. Macam you lah, you masuk matrik awal-awal tu you tak adanya you terus huha-huha kan, you tak ada terus berlari ke tidak kan. You slow down, you pergi kafe dulu and then you cari masjid yang tak jumpa masjid, you cari BT. So you are trying to adapt and it does take time. That's why the growth rate pada ketika ini adalah slow. Awak pun nak adapt pun sangat-sangat slow. And eventually that adalah period yang mana kita nak prepare for the growth. Okay, the number of individual is very low. The reproduction rate ataupun the growth rate is low. Bukan low, slow. Kenapa? Because the individual are starting to adapt in the new environment and adanya period of preparation for growth. Okay, dan bila kita melibatkan the number of individual, kita bayangkan dia akan reproduce. Daripada one cell become two cell and then become four cell. Ini juga adalah reproduction. Pada ketika ini, you boleh nampak disebabkan let's say the number of individual itu masih kecil, maksudnya sekarang dia punya reproduction itu adalah sangat-sangat slow lah, lambat, because individu itu dia bertambah pada kadar yang sedikit. Now, what would happen bila the individu dah start to adapt? Dia dah adapt, dia dah biasa. Macam awak dah biasa dekat matrix, you dah biasa dengan persekitaran, apa yang berlaku? You start to huha, you dah start nak couple lah dan sebagainya. So, ini adalah yang log phase di mana kita dah start, dia punya growth rate is at maximum, okay? Meningkat mencanak kan dia punya ni, meningkat mendadak disebabkan apa? The number of organism akan increase rapidly because reproduction ataupun growth rate is very maximum. And pada ketika ini there is no constraint, tidak ada halangan, a period of no constraints on growth. Okay, awak rasa awak macam huha sangat, hebat sangat, you pun pergilah boleh lagi dan sebagainya. So tak ada halangan. Okay, college pun bagi you keluar, so tidak ada halangan. You boleh berayap ke sana, so tidak ada halangan lah. And pada ketika ini juga kita boleh katakan in term of bacterial colony. Kalau awal-awal tadi, if let's say selukis plate tadi, pada awal-awal tu hanya sedikit saja yang grow, tetapi bila dekat log phase ini disebabkan dia dah biasa and disebabkan adanya sufficient food supply, kita boleh nampak the second bila masuk je log phase, bacterial colony now sudah bertambah. Dia dah bertambah. Kenapa? Because adanya sufficient food and supply, dan yang kedua, the ability of space itu masih ada banyak. Ruang itu ada banyak untuk dia support the growth of this bacteria. Okay, dia tak serabut lagi, dia tak crowded lagi. And pada ketika ini disebabkan masih tidak ramai, so tidak ada waste ya produk yang akan terkumpul. Okay, masih lagi boleh bertahan lah. That's why the growth is very exponential ataupun log exponential phase kerana due to this sufficient food supply and because of this availability of the spaces, and that leads to the period of constraint. Hasilnya, the number of organism rapidly because of the growth rate is at maximum. Tetapi what would happen kalau dia semakin lama semakin bertambah? Bila semakin lama semakin bertambah, kita boleh nampak makanan tadi akan adanya competition, akan adanya intra-specific competition, adanya competition antara spesies, dan kita boleh nampak semakin bertambah ni individu semakin tak cukup ruang. Pada ketika ini adanya this decelerating phase. What happen is that the growth starts to slow down. Bila dia dah meningkat dah lama disebabkan adanya constraint di sini, adanya halangan in term of food supply and the spaces, the growth now starts to decline. The growth akan slows down and then the growth is limited. And this phase kita panggil decelerating ataupun linear phase, ataupun I prefer you call it decelerating phase. Dia akan berkurang. Tadi accelerating, this one decelerating phase. The growth is now limited by the external factors. Contohnya, as I said, adanya limited food supply, adanya persaingan, in which leads to what we call intra-specific competition. Kalau dia melibatkan of the same species, we call it intra-specific
competition, persaingan antara spesies. Okay, persaingan antara spesies. Dan kalau melibatkan spesies lain, dia panggil interspecific competition. Interspecies competition pun boleh. Di mana dia melibatkan competition dengan individu daripada yang lain. Okay, this one adalah what will happen during decelerating phase. And as I said juga, bila semakin bertambah individu, if I draw it here, bila bertambah individu, kita boleh nampak ruang itu juga semakin tidak mencukupi. Adanya first limited food supply and secondly adanya limited spaces that prevents the growth of the organisms. Kalau tak cukup ruang pun macam mana awak nak grow? Okay, macam let's say awak beli rumah, contoh kita paling mudah, awak ada rumah yang ada 2 bilik. Now awak hanya satu bilik untuk awak, satu bilik untuk anak awak. What will happen kalau awak ataupun isteri awak tu beranak, dah keluar pula kembar 3 orang. Adakah cukup bilik tu nak share? Boleh, awal-awal boleh. Tetapi lama kelamaan when the kids are growing up, we cannot share the rooms. Means that you have to find another house. The space is now become limited that you have to find a new spaces in order to allow your child to grow as a normal human being. So tak boleh. So memang kena find a bigger house, okay, with bigger spaces in order to allow your children to develop and to grow lah as a human being. Bayangkan kalau bakteria ni penuh sangat tempat ni, memang tak cukup dia nak grow. So that's why adanya limited space and adanya competition. Semakin bertambah individu juga, apa berlaku bila you makan takkanlah you tak berak kan. So akan adanya waste materials akan start to accumulate dan dia juga can lead to the death lah of the organism sebab ada keracunan dan sebagainya, adanya toxicity dan sebagainya. And what can we say about the individual ataupun the growth pada ketika ini? Dia dah reach maturity, dia dah matang. Okay, kita dah start to slow down, dah bertenang. Tetapi awal-awal tu dia start to slow down, decelerate disebabkan adanya this limitation of external factors, limited food supply, limited space, adanya accumulation of waste product and juga adanya competition. Lama kelamaan at one point of this let's say this population of the bacteria's life, disebabkan dah penuh the ruang and dah kekurangan makanan. Now apa yang berlaku, tidak akan ada the growth anymore. There is no growth of individual occurs here. Means that all the spaces, all the foods now has been used, that tidak ada penambahan. Tetapi dia bukan tidak ada penambahan, ada actually. Basically ada yang akan secara lahiriahnya akan ada bakteria yang akan divide. Okay, bila dia divide, this graph akan naik sedikit. Tetapi ada juga banyak bakteria. As the bacteria divide, ada juga bakteria yang akan mati. Disebabkan tak cukup ruang dan sebagainya, so dia akan adanya bakteria yang akan mati. So disebabkan ini adanya the growth, adanya the birth rate and juga death rate itu pada kadar yang sama. Let's say ada 20 bakteria yang baru dihasilkan, ada pula 20 bakteria yang baru mati. Eventually kita boleh nampak dia basically sama saja. Okay, the growth rate ni, this one adalah growth rate, is the same dengan the death rate. This one adalah DR, this one death rate. Okay, disebabkan let's say ada 20 individu yang baru bertambah, 20 baby bakteria baru bertambah, ada pula 20 atuk bakteria yang baru mati. Now basically dia sama je lah, the number of individual remain the same. So basically disebabkan adanya birth rate and is equal to the death rate. Maximum size of the population has been achieved. Okay, the cell are still dividing tetapi at the rate of replacing the cells that have died. Ini yang dikatakan birth rate is equal to the death rate. And then what can we say ialah this population of bacteria, dia telah reach the what we call carrying capacity. Carrying capacity ni adalah kebolehan for the population to be accommodated at one time. Kebolehan sama ada the keupayaan ataupun kebolehan sama ada the population itu boleh ditampung pada satu masa yang sama. If let's say carrying capacity dia takat ini saja, maka dekat sini je lah capacity dia yang boleh tampung the growth. Tetapi kalau lebih pada itu memang tidak akan boleh grow lah. Okay, ini adalah stationary ataupun plateau phase. This is the absolute growth curve. These are the phases of the absolute growth curve. Ada 4, dan make sure you are able to explain what is happening dekat lag, dekat exponential, dekat decelerating and dekat stationary phase. You should be able to explain that. How about kalau the growth rate curve? Kalau growth rate curve, dia akan melibatkan the total growth over a period of time dan dia akan membagi bentuk bell shape. As I said, dia akan bagi bell shape graph berbanding dengan the absolute growth curve. Dia tidak ada rate, so dia akan bentuk sigmoid lah. Okay, di awal-awal itu memang slow down, tetapi di pertengahan dia akan meningkat dengan mendadak, tetapi eventually dia akan start to low down. Kenapa? Because
dah adanya dia dah semakin individu itu semakin tua dan sebagainya. It shows that the growth rate increases to a maximum and until later dia akan fall zero. So you kena tahu absolute growth rate curve ini bentuknya adalah bell shape. Okay. Alright. Tahu bentuk shape saja berbanding dengan apa yang dia boleh explain.